Yo, dengar ini. Ekonomi kita on the rise. Kuartal keempat 5,39. Ayo bersiap-siap. Investment grade masih aman. Ayo kita maju, stimulus, bantuan semua siap. Kita nggak ragu. PMI manufaktur naik amat dibantu. Keyakinan konsumen kaltis atau retail sales naik cek. Neraca surplus, cadangan gede. Swapat sabar di kedila. Sistem persente ekonomi kita tetap on fleek. Moody's kasih outlook minus, tapi kita tetap fight fit sama S&P investment grade bright. Stimulus triwulan pertama Arpesak setriliun jalan. Diskon transportasi semua orang senang. Yo, pangan dibagi terpimai juta keluarga. Semua kilo beras, 2 liter minyak. Ayo kita jaga diskon kereta, kapal, pesawat, tol pun ikut. Ekonomi kita naik, masa depan gak remuk. Work from anywhere, tanggal udah di set. Hari raya datang semua ready, semua net. Presiden ke Amerika, art bakal diteken. Teknologi sampah jalan, produksi beras aman rek. Pelaku usaha bilang lapangan kerja kita buat, tapi impor masih bikin hati sedikit ragu. Government push investment, kemudahan usaha jalan bersama rakyat. Ekonomi kita makin mantap bro. Yo, ekonomi kita on the rise. Investment grade aman, ayo kita fight. Stimulus, bantuan semua siap, jangan skip. Indonesia on the rise, kita shine, kita grip. Yo, dengar ini. Ekonomi kita on the rise. Kuartal keempat 5,39. Ayo bersiap-siap, investment grade masih aman. Ayo kita maju, stimulus, bantuan semua siap, kita nggak ragu. PMI manufaktur naik, KIKPA itu ans. Keyakinan konsumen kapis teriteksikan. Siar sales naik cek. Neraca surplus, cadangan gede. Svi mata keluar kredit nami 69%. Ekonomi kita tetap on fleek. Moody's kasih outlook minus, tapi kita tetap fight fit sama S&P investment grade bright. Stimulus triwulan pertama Arpesak triliun jalan. Diskon transportasi semua orang senang. Yo, pangan dibagi teribu juta keluarga. Syung kilo beras, 2 liter minyak. Ayo kita jaga diskon kereta, kapal, pesawat, tol pun ikut. Ekonomi kita naik, masa depan gak remuk. Work from anywhere, tanggal udah di set. Hari raya datang semua ready, semua net. Presiden ke Amerika, arbar bakal diteken. Teknologi sampah jalan, produksi beras aman rek. Pelaku usaha bilang lapangan kerja kita buat, tapi impor masih bikin hati sedikit ragu. Government push investment, kemudahan usaha jalan bersama rakyat. Ekonomi kita makin mantap bro. Yo, ekonomi kita on the rise. Investment grade aman, ayo kita fight. Stimulus, bantuan semua siap, jangan skip. Indonesia on the rise, kita shine, kita grip. Yo, ekonomi kita on the rise. Kita on the rise, kita on the rise. Ekonomi kita on the rise. Yo, dengar ini. Ekonomi kita on the rise. Kuartal keempat 5,39. Ayo bersiap-siap, investment grade masih aman. Ayo kita maju, stimulus, bantuan semua siap, kita nggak ragu. PMI manufaktur naik amat dibantu. Keyakinan konsumen kaltis atau retail sales naik cek. Neraca surplus, cadangan gede. Swapat sabar di kedila. Sistem persente ekonomi kita tetap on fleek. Moody's kasih outlook minus, tapi kita tetap fight fit sama S&P investment grade bright. Stimulus triwulan pertama Arpesak setriliun jalan. Diskon transportasi semua orang senang. Yo, pangan dibagi terpimai juta keluarga. Semua kilo beras, 2 liter minyak. Ayo kita jaga diskon kereta, kapal, pesawat, tol pun ikut. Ekonomi kita naik, masa depan gak remuk. Work from anywhere, tanggal udah di set. Hari raya datang semua ready, semua net. Presiden ke Amerika, art bakal diteken. Teknologi sampah jalan, produksi beras aman rek. Pelaku usaha bilang lapangan kerja kita buat, tapi impor masih bikin hati sedikit ragu. Government push investment, kemudahan usaha jalan bersama rakyat. Ekonomi kita makin mantap bro. Yo, ekonomi kita on the rise. Investment grade aman, ayo kita fight. Stimulus, bantuan semua siap, jangan skip. Indonesia on the rise, kita shine, kita grip. Yo, dengar ini. Ekonomi kita on the rise. Kuartal keempat 5,39. Ayo bersiap-siap, investment grade masih aman. Ayo kita maju, stimulus, bantuan semua siap, kita nggak ragu.
PMI manufaktur naik, KIK itu ans. Keyakinan konsumen bisa terdeteksikan. Siar sales naik, cek neraka surplus cadangan gedes. Di mata keluar kredit nami 69%. Nah ekonomi kita tetap on flick. Moody's kasih outlook minus tapi kita tetap fight. Fit sama S&P investment grade bright. Stimulus triwulan pertama RP sakso triliun jalan. Diskon transportasi semua orang senang. Yo yo, pangan dibagi 1000 juta keluarga. Syung kilo beras tu liter minyak. Ayo kita jaga diskon kereta kapal pesawat tol pun ikut. Ekonomi kita naik, masa depan gak remuk. Work from anywhere, tanggal udah di set. Hari raya datang semua ready, semua net. Presiden ke Amerika, arbar palkal diteken. Teknologi sampai jalan, produksi beras aman, rek. Pelaku usaha bilang lapangan kerja kita buat, tapi informasi bikin hati sedikit ragu. Government push investment, kemudahan usaha jalan bersama rakyat. Ekonomi kita makin mantap bro. Yo yo, ekonomi kita on the rise. Investment grade aman, ayo kita fight. Stimulus, bantuan, semua siap jangan skip. Indonesia on the rise, kita shine, kita grip. Yo yo, ekonomi kita on the rise. Kita on the rise, kita on the rise. Ekonomi kita on the rise. Yo yo, dengar ini. Ekonomi kita on the rise. Kuartal keempat 5,39. Ayo bersiap-siap. Investment grade masih aman. Ayo kita maju, stimulus, bantuan semua siap. Kita nggak ragu. PMI manufaktur naik, amak dibantu. Keyakinan konsumen kaltisak tau retail sales naik, cek neraka surplus cadangan gede. Swapat sabar di kedila. Sistem persente ekonomi kita tetap on fleek. Moody's kasih outlook minus tapi kita tetap fight. Fit sama S&P investment grade bright. Stimulus triwulan pertama RP sakso triliun jalan. Diskon transportasi semua orang senang. Yo yo, pangan dibagi 5 juta keluarga. Semua kilo beras tu liter minyak. Ayo kita jaga diskon kereta kapal pesawat tol pun ikut. Ekonomi kita naik, masa depan gak remuk. Work from anywhere, tanggal udah di set. Hari raya datang semua ready, semua net. Presiden ke Amerika art bakal diteken. Teknologi sampai jalan, produksi beras aman, rek. Pelaku usaha bilang lapangan kerja kita buat, tapi informasi bikin hati sedikit ragu. Government push investment, kemudahan usaha jalan bersama rakyat. Ekonomi kita makin mantap bro. Yo yo, ekonomi kita on the rise. Investment grade aman, ayo kita fight. Stimulus, bantuan semua siap jangan skip. Indonesia on the rise, kita shine, kita grip. Yo 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 yo. Yo, 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 dengar ini. Ekonomi kita on the rise. Kuartal keempat 5,39. Ayo bersiap-siap, investment grade masih aman. Ayo kita maju, stimulus, bantuan semua siap. Kita nggak ragu. Yo. PMI manufaktur naik, KIK itu ans. Keyakinan konsumen bisa terdeteksikan. Siar sales naik, cek neraka surplus cadangan gedes. Di mata keluar kredit nami 69%. Nah ekonomi kita tetap on flick. Moody's kasih outlook minus tapi kita tetap fight. Fit sama S&P investment grade bright. Stimulus triwulan pertama RP sakso triliun jalan. Diskon transportasi semua orang senang. Yo yo, pangan dibagi 1000 juta keluarga. Syung kilo beras tu liter minyak. Ayo kita jaga diskon kereta kapal pesawat tol pun ikut. Ekonomi kita naik, masa depan gak remuk. Work from anywhere, tanggal udah di set. Hari raya datang semua ready, semua net. Presiden ke Amerika arbar palkal diteken. Teknologi sampai jalan, produksi beras aman, rek. Pelaku usaha bilang lapangan kerja kita buat, tapi informasi bikin hati sedikit ragu. Government push investment, kemudahan usaha jalan bersama rakyat. Ekonomi kita makin mantap bro. Yo yo, ekonomi kita on the rise. Investment grade aman, ayo kita fight. Stimulus, bantuan semua siap jangan skip. Indonesia on the rise, kita shine, kita grip. Yo yo, ekonomi kita on the rise. Kita on the rise, kita on the rise. Ekonomi kita on the rise.